नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम शुरकाए कोर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे सबक का कोर्स का पहला सबक है और इस सबक में हम जो मौजू पढ़ने जा रहे हैं वो है तारुफ़। हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होगी कि हम अरबी को अरबी ज़बान में ही पढ़ें ताकि आपके लिए सीखना मज़ीद बेहतर और आसान हो जाए। अगरचे शुरू में आपको थोड़ा बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारना है। जो ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ होंगे उनकी इंशाअल्लाह हम वजाहत कर देंगे, और वरना ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होगी कि हम अरबी की वजाहत अरबी में ही कर दें ताकि आपके पास ज़ख़ायर अल्फाज बढ़ जाएँ। तो आज हमारा पहला मौजू है वो है अत्तारुफ़। तारुफ़, तारफ़ यतारफ़ु तारुफ़न मिन बाब तफ़ाउल। मस्दर यानी तारुफ़ यानी मसलन युक़ाल तारफ़ल तुल्लाबु फ़िल मदरसा। هذا يقال حينما يعني عرف بعضهم بعضا. مثلا اليوم درسنا الدرس الأول، نحن نتعارف فيما بيننا، أنا أسألكم أسماءكم وعن مدرستكم وعن مستواكم التعليمية، وأنتم تسألونني اسمي واسم أبي، وكذلك الأشياء كثيرة. هذه اللقاء يعني هذا اللقاء وهذا الأمر يقال له التعارف، لأن بالتعارف يعرف الرجل يعني يعرف الرجل رجلا يعني اسمه واسم أبيه وعمله، وكذلك هذا يقال التعارف. مثلا يقال يعني حصل بينهما تعارف، يعني بينهما حصل التعارف. ما معنى يعني تعرف أحدهما على الآخر، وكذلك يقال يعني هذا الأمر متعارف. متعارف معناه يعني معتاد، يعني وكذلك يعني هذا الأمر معروف مشهور. الشيء الذي يعني مشهور يقال له متعارف. وأيضا تعارف الطلاب، تعارف رجلان، تعارف الطالبان، يعني تحقق يعني عرف بعضه بعضا. وكذلك يقال تعارفوا على أمر، يعني أصبح متفقا عليه. يعني تعارفوا على أمر معناه إذا اتفقوا على أمر وعلى مسألة. مثلا الآن نحن نتشاور أي نجعل المشورة فيما بيننا، يعني أنا أستشيركم وأنتم تستشيرون مني، نحن نتشاور فيما بيننا. ثم بعد ذلك بعد نهاية المشورة اتفقنا على أمر يقال له تعارفوا يعني على أمر، يعني تعارفوا على أمر يعني اتفقوا على أمر. وكذلك يقال كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. قبائل، لماذا جعل الله تبارك وتعالى جعلنا الله شعوبا وقبائل؟ ثم بعد ذلك يذكر لتعارفوا، أي كي عرف بعضهم بعضا. هذا التعارف. الآن نبدأ الحوار. الأول يسأل والآخر يجيب. ما السؤال؟ السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سلم، ينبغي للإنسان والمسلم أن يلقي أخاه، أن يبدأ بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السلام يعني اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الكلمة سلام أيضا يستعمل كثير. مثلا بلغ فلانا سلامي، بلغ فلانا سلامي. مثلا إذا أنت تقرأ السلام على زيد وتقول لعمر بلغ سلامي يعني على
زيد بلغ سلامي على أستاذ. وإذا تقول اقرأ أخاك سلامي، اقرأ والدك سلامي، اقرأ صديقك سلامي. وإذا تقول أبعث سلامي وتحياتي إلى فلان، أبعث سلامي وتحياتي إلى فلان. هذا أيضا أمر معتاد مشهور يستعمل. وبعد ذلك أول شيء الإنسان حينما يجد أمامه أحدا وهو يسأل عن اسمه، مثلا يعني يقول كيف الحال يا أخي، क्या हालत है मेरे भाई। كيف هذا اسم من أسماء الاستفهام يستعمل يعني للسؤال عن الكيفية. حينما تريد أن تسأل عن كيفية الشيء فتقول كيف هذا الأمر، مثلا كيف عملك، كيف الجو، كيف الاختبار، كيف الدورة، كيف العمل، كيف أبوك، كيف حالتك، كيف حالك. هذا بخير والحمد لله وأنت كيف حالك، يعني أنا بخير والحمد لله وأنت كيف حالك. लिल्लाहि الحمد वल मिन्ना, यानी अल्लाह के हम्द और उसकी तारीफ़ के साथ। मिन्ना हादा मन्ना यमुन्नु मन्नन मिन बाब नसर यंसुर माना अल इहसान, इहसान करना। लिल्लाहि الحمد वल मिन्ना बिखैरिन व आफियतिन, अना बिखैर व आफिया। अफ़वन मस्मुका, अफ़वन मस्मुका, هذه كلمة عفوا مشهور ويستعمل كثيرا حينما تريد أن تسأل أحدا شيئا. كلمة يعني أدبية يعني تدل على الأدب. تقول عفوا ما اسمك, माफ़ कीजिएगा आपका नाम क्या है। هذه كلمة وتستعمل من باب نصر ينصر, عفا يعفو عفوا यानी माफ़ करना। عفा अल्लाह अन्हुम यही महल्लाहु दुनूबहु। अफ़वन माफ़ कीजिएगा। मस्मुका आपका नाम क्या है। मस्मुका इसमी मतलन हुना का तज़कुरु इस्मका, यानी इसमी अब्दुर्रहमान, इसमी अब्दुल्लाह। व अंत या अख़ी मस्मुका, व अंत या अख़ी मस्मुका, यानी अना अब्दुर्रहमान मस्मुका। इसमी हुना का तज़कुरु अंत इस्मका, यानी इसमी फ़ुलान, मतलन इसमी अब्दुल्लाह, इसमी अब्दुर्रहमान, हुना का मतलन इसमी फ़ुलान। ثم بعد ذلك تسأل حول مدينته। أولا سألت عن اسمه مثلا ما اسمك، ثم بعد ذلك الآن تسأل عن مدينته यानी من أية مدينة أنت, आप कौन से शहर से हैं। हुना का लफ्ज़ अय्यो व अय्यत, अय्यो और अय्यतु ये भी जो है ना सवाल करने के लिए आते हैं। अय्यो जो है उमूमन इससे मुज़क्कर के बारे में सवाल किया जाता है और अय्यतु जो है वो मुअन्नस के बारे में, और कभी कभी मुअन्नस के लिए भी अय्यु से सवाल करते हैं। इन अय्यति मदीनतिन अंता, आप कौन से शहर से हैं। अना मिन मदीनति करातशी अलवाक़िअति फ़ी इक़लीम सिंध, मैं कराची शहर से हूँ जो कि सूबे सिंध में वाक़। अलवाक़िअ वक़अ यक़अ वक़ूअन, वाक़ होना। इक़लीम जमअ अक़ालीम, इक़लीम मतलन ली पाकिस्तान अर्बअतु अक़ालीम, इक़लीम जमा अक़ालीम सूबे को कहते हैं। अस्सिंध हादा इस्मु इक़लीम, इक़लीमुन मारूफ़ुन लिदौलति पाकिस्तान युक़ालु लहु अस्सिंध। व अंत अय अंत मिन अय्यति मदीनतिन अंत, वहादा यक़ूल अना मिन मदीनति लाहौर अलवाक़िअ फ़ी इक़लीम पंजाब, यानी अना मिन मदीनति लाहौर, यानी मदीनति लाहौर, लाहौर मदीनतु लाहौर वाक़िअ फ़ी इक़लीम पंजाब। पंजाब हादा इस्मुन मिन अक़ालीम पाकिस्तान, यानी हादिहिल मदीना लाहौर हिय वाक़िअतुन फ़ी इक़लीम पंजाब। सुरिरतु कसीरन बिलिक़ाइका, सर्र यसुर्रु सुरूरन, खुश होना यानी खुश करना। अना सुरिरतु कसीरन बिलिक़ाइका, बिलिक़ाइका होना माना बिज़ियारतिका, यानी अना सुरिरतु कसीरन बिज़ियारतिका। व अना कज़ालिका सुरिरतु बिमारिफ़तिका,
मैं भी बहुत ज़्यादा आपसे आपकी मारिफत से